Bukan aku yang nulis itu, jadi nggak ada alasan bagi aku buat minta maaf atas sesuatu yang nggak aku lakuin, ya kan? 근데 일단은 대사관에서 한인이 관계에 문제가 될 수 있으니까 협조를 좀 해달라. 저한테 요청을 했어요. So, dia pun mau ngupload video untuk nunjukin gambaran yang sebenarnya tentang orang Korea kepada orang Indonesia. Why? Hi everyone, I'm So Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up. Fighting. Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang pemilik Indosarang yang kemarin ngehubungin aku. Jadi dia tuh ngehubungin aku lewat Kak Angga yang merupakan manajer aku. Aku pun kaget ya teman-teman. Lah, gue kenapa nih tiba-tiba gue dihubungin sama pemilik Indosarang? Terus dikasihlah bagaimana screenshot dari pesannya. Dan aku juga udah reply sih. Aku balasnya itu di YouTube dari pemilik Indosarangnya langsung. By the way, kalian mau lihat nggak bagaimana emailnya? Yaudah, kalau mau lihat aku bacain ya guys. Ini dia tulis dalam bahasa Inggris by the way. Hai Yusril, biar saya tulis dalam bahasa Inggris ya supaya lebih jelas. Saya sudah membuat YouTube channel dan udah ngunggah satu video juga kemarin. Dan kamu bisa nemuin channel aku, namanya adalah Pemilik Indosarang di YouTube. Aku orang yang pakai rompi. Atau fotonya itu yang pakai rompi. Aku nggak tahu bagaimana perasaanmu tentang Indosarang. Tetapi jika kamu nggak keberatan, aku harap kamu mengulasnya atau kayak ngebahas lagi loh gimana video yang dibuat oleh dia. Begitu maksudnya. Video pertama adalah argumenku untuk menjernihkan kesalahpahaman tentang Indosarang. Aku berencana nanti untuk mengunggah video tentang rasisme orang Korea nanti. Maksudnya kayak gimana nih video tentang rasisme orang Korea? Aku agak kurang paham. Coba baca lagi. Meskipun aku nggak yakin dengan pandanganmu tentang Indosarang, dulunya komunitas ini sangat pluralistik, di mana setiap orang dapat mengekspresikan pendapat mereka, meskipun itu sangat kotor. Aku tahu bahwa mungkin sangat gak menyenangkan bagi orang Indonesia untuk melihat hinaan rasial dan bersembunyi di balik anonimitas. Sejak aku mendapatkan telepon dari kedutaan, aku telah berupaya menghapus postingan sebelumnya yang secara langsung menyebutkan hinaan rasial pada orang Indonesia ataupun orang Korea. Tetapi masih banyak yang tersisa. Jika menurutmu tidak pantas untuk membahas videoku, nggak apa-apa dan abaikan email ini. Aku berasumsi bahwa saran saya diabaikan jika Anda tidak memberikan saya tanggapan apapun hingga besok siang. Salam Indosarang. Jadi guys, seperti itulah bagaimana pesan dari pemilik Indosarang ke aku kemarin. Dan coba kita lihat lah ya seperti apa video klarifikasinya. 안녕하세요. 인도사랑이에요. 한 달 전쯤에 인도사랑에서 큰 이슈가 있었죠. 그래서 그 얘기 좀 할 겸 유튜브 서브 채널 하나 팠어요. 그리고 지금 방에서 촬영할 장소를 따로 마련하는 게 좀 번거로워서 이렇게 보이스로만 할게요. Oke. 여러분 여기 아이콘에 있으니까 이거 보시면 되고, 그 입장문에서 제가 많은 부분 말씀드렸는데 이메일로 아직도 저한테 공격하는 사람들이 있다 보니까 추가적으로 제 입장을 좀 더 말씀드릴게요. By the way, kita pause dulu. Berarti alasan dibalik dia ngebuat video ini adalah dikarenakan meskipun dia udah jelasin ya kemarin atau udah buat klarifikasi, masih banyak orang nih yang nyerang dia lewat email. Menurut aku, kenapa orang-orang masih menyerangnya lewat email? Ya dikarenakan klarifikasinya kemarin itu dinilai oleh orang-orang sebagai pembelaan saja. Lanjut kita nonton lagi ya guys. 먼저 어떤 이슈인지는 알고 계신다는 거를 전제로 제가 얘기를 할게요. Yap, tahu banget. 첫 번째, 제가 그런 비하 욕설을 한 사람으로 알고 있는 사람들이 있어요. 이게 적지가 않아요. 저는 사이트 주인이지 그 논란이 되는 글을 쓴 사람이 아닙니다. 저는 그런 글을 써본 적이 없어요. Dia katanya nggak pernah nulis kayak gitu guys. 많이 다르고요. 그냥 저는 다른 사람이에요. 제가 면피하는 게 아니고 아닐 걸 아니라고 하는 거라고. 지난번 입장문에서 제가 유감 표명했던 건 다분히 제가 사이트 주인이니까 Oke. 개념에서 말씀드린 거지. 그 비하 욕설에 제 생각이 담겨 있어서 사과하는 건 전혀 아니에요. Alright. 내가 아닌데 내가 사과할 수 없잖아. Bentar lu. Bukan aku yang nulis itu, jadi nggak ada alasan bagi aku buat minta maaf atas sesuatu yang nggak aku lakuin, ya kan? Ya bener sih ya. Bukan dia yang emang nulis gitu. Tapi dalam artian kayak gini guys. Dia itu kan udah jadi kayak admin nih atau pemilik situs tersebut.
ketika kamu itu udah jadi pemilik situs ini, ya kamu bakalan dituntut gitu untuk bertanggung jawab gitu. Kenapa dituntut untuk bertanggung jawab? Karena guys, seperti yang aku lihat, netizen-netizen itu beranggapan bahwa pemilik situs ini seperti tahu orang-orang yang menulis postingan tersebut. Gak mungkin dong netizen ini kayak minta pertanggungjawaban ke orang-orang anonim ini, karena kan mereka nggak tahu siapa-siapa yang nulis postingan tersebut. Makanya oleh karena itulah mereka itu minta agar pemilik situsnya atau adminnya bertanggung jawab. Begitu. Lanjut kita simak lagi seperti apa statementnya. 대부분 이미 기자들이 저 입장면에서 제가 죄송하게 생각하는 그 내용을 퍼갔으면서 그 다음 줄에 저 역시 그런 내용에 도움이 된다라고 썼던 내용을 퍼가지 않았더라고. 그러니까 사람들이 제가 그런 비하 욕설을 해가지고 사과한다고 생각하는 것 같아요. Oh, I see. 적어도 이 유튜브를 보시는 분들은 그렇게 오해하지 않으셨으면 좋겠어요. 저는 그런 글을 쓴 사람이 아닙니다. 그리고 두 번째로 사람들 중에 제가 그런 비하글을 안 쓴 사람이라는 거를 아는 분들은 또 제가 그걸 유도한 거 아니냐? 이런 분들이 있어요. 오케이. 근데 이게 말이 되려면 사이트에서 제가 긍정적인 내용을 지우고 부정적인 글을 남겼어야겠죠? 근데 저는 그런 적이 한 번도 없어요. 오케이. 그러니까 불법적이지만 않으면 제가 선택적으로 특정한 글을 지운 적이 없다고. 그러니까 사이트에서 특정한 글이 퍼져나갔다고 해서 그게 제 의견이다 라고 하는 것은 제가 받아들일 수가 없어요. 그럼 그 사람 생각이지 그 사람 의견이고. Alright, jadi kesimpulannya adalah di poin yang kedua tadi, dia itu seperti membantah, telah memancing orang-orang buat, yuk dong, tulis komentar negatif, ayo dong buat hal-hal yang negatif. Dan kalau seandainya dia emang seperti itu, maka dia akan hapus semua postingan positif dan akan menyisakan yang negatif saja. Dan katanya dia itu ngehapus postingan yang sudah melanggar hukum. Begitu. Lanjut kita lihat lagi poin yang berikutnya. 세 번째, 사이트 이름이 인도 사람인데 왜 부정적인 글을 그냥 두느냐? 좋은 것만 있어야 되지 않느냐? 이런 분들이 있어요. 저는 커뮤니티 운영 방침에서 지향하는 바가 인도네시아에 대해서 오케이. 밝은 면하고 어두운 면을 다 같이 알 수 있는 공간이 되는 거였어요. 여러분들도 토커피디아에서 물건사실 때 그 광고만 보시는 게 아니라 그 산 사람들의 부정적 후기도 보잖아요. 적어도 저는 그래요. 그러면 물건 구입할 때 그 조금 더 정확히 알고 구입할 수 있으니까. 그러니까 저는 누가 인도 사람 때문에 속아서 인도네시아 와가지고 뒤통수 맞았다 이 느낌 들게 하는 게 싫어요. 제가 추구하는 바는 부정적인 부분도 긍정적인 부분하고 다 같이 있는 거야. 그냥 그 와중에 선 넘는 사람들이 종종 있던 거죠. 근데 거기에 그 사람들을 하는 댓글이 달리면서 또 그런 대로 그게 검증이 돼요. 저도 그 논란이 됐던 글들은 좀 지나친 글들이라고 생각은 하는데 또 지나친 글들이니까 퍼졌겠죠? 근데 그 글조차도 그 글 쓴 사람한테 댓글이 공격적으로 달리기도 했어요. 네가 어떻게 부인될 사람한테 그런 막말을 하느냐, 아니면 너는 뭐 한국인 직원인데 인민보다 10배나 많아서 무식하잖아, 뭐 이런 내용들. 오케이. 근데 이 부분은 번역되지 않고 잘렸으니까 여러분들 모르셨죠? 그러니까 여러분들은 그냥 욕설 가득한 그 번역된 스크린샷 그것만 보시니까 인도 사람 전체를 부정적으로 보시는 것 같아요. 절대 그렇지 않아요. 그런 사람도 같이 있는 거지. 특히 제가 올린 내용은 그렇지 않아요. 지금도 인도 사람 유튜브 본 채널만 가셔서 보셔도 오케이. 인도네시아 강의를 제가 무료로 배포하고 있는데 이거 인도네시아 관련해서는 제가 처음 했어요. 제가 강의 촬영장 다 준비하고 이 강사님 직접 섭외해서 촬영하고 전부 제 돈으로 만들었어요. 그 강사님하고 저하고 원래 알던 사이가 아니에요. 지금도 어떻게 지내는지 몰라요, 그분. 이것 말고도 인도 사람 가셔서 제가 만들어 올린 자료들 한번 보세요. 어디서 이렇게 부정적인 것만 갖고 와서 Alright. 쓰지 마시고 전체적으로 한번 보시라고. 다시 말씀드리지만 사이트에 인도네시아 비하적인 글이 없다는 게 아니에요. 그냥 그런 사람들도 같이 있는 거지. 그러니까 인종차별 사이트라고 싸잡아보지 않았으면 좋겠어요.
Alright teman-teman, jadi kesimpulannya di poin ketiga adalah dia itu pengen ngebuat situs Indosarang ini sebagai situs di mana orang-orang, terutama yang dari Korea, itu bisa melihat bagaimana sisi positif dan juga negatif yang ada di Indonesia. Tapi jujur menurut aku, seharusnya sebagai admin ataupun pemilik situs bisa melihat bagaimana postingan-postingan yang mengarah kepada misogini, rasisme, dan sebagainya. I mean like kayak gini, oke lah kalau mereka mungkin pengen memperlihatkan tentang bagaimana sisi gelap ataupun hal-hal yang agak kurang menyenangkan di Indonesia. Oke, aku dapat terima. Karena semua tempat juga pasti ada sisi negatif dan juga ada sisi positifnya. Ya, I know about it. Tapi menurut aku kalau kita lihat postingan-postingan yang kemarin, itu kan jelas-jelas sangat salah banget. Menghina wanita, rasisme, sampai bawa agama, itu udah salah banget dan nggak bisa dibenarkan. Yang buat aku bertanya-tanya adalah, apakah postingan-postingan semacam ini nggak bisa dihapus? Oke lah, fine. Kalau di sana orang Koreanya itu udah komentari bahwa hal itu nggak bagus atau orang yang ngerasisin Indonesia ini juga udah diserang sama orang Koreanya. Oke, aku dapat terima tentang hal tersebut. Namun, yang menjadi pertanyaan aku adalah apakah postingan-postingan yang kayak misogini ini, menghina wanita ini, rasisme, dan sampai ngebawa agama ini apakah nggak bisa dihapus atau difilter seperti itu? Karena ya guys, kalau kita berkaca dari sosial media yang lain ataupun komunitas yang lain, itu kan biasanya ada fitur filter gitu. Jadi kita itu bisa memfilter komentar-komentar yang bisa dilarang untuk ditampilkan di situs tersebut. Nah, aku pun bertanya-tanya, apakah mereka nggak menggunakan hal tersebut? Karena kalau kita ngelihat bagaimana statement dari Daehoon ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin, Daehoon ini merupakan influencer dari Korea. Kata Daehoon ini, mereka itu juga sempat teman-teman ngelaporin Indosarang dikarenakan kasus serupa di masa lalu sebelum kasus yang baru-baru ini. Aku pun kayak bertanya-tanya, apakah kasus di masa lampau nggak dijadiin pelajaran? Karena kalau seandainya udah dijadiin pelajaran nih yang di masa lalu ya, mungkin nggak akan terjadi lagi teman-teman untuk sekarang ini. Ya nggak sih? Dan lanjut kita lihat bagaimana poin yang berikutnya. 네 번째, Oke. Oh, ternyata dijelasin di alasan keempat guys. 하시는 분들이 Oke, apa alasannya nih? Kenapa nggak dihapus? Oke. 이건 불법이 아니기 때문에 그래요. 일단 한국에서는 인종차별 관련법이 없어요. 그 대신에 모욕죄라는 게 있는데 모욕죄 기본 요건이 특정성하고 공연성이에요. 그래서 남의 사진을 올리고 욕을 한다든지 남의 개인정보를 언급하면서 욕하는 거는 불법이에요. 왜냐면 특정성하고 공연성 다 충족되니까. 근데 한국은 불특정 다수에게 하는 모욕은 인정되지 않아요. 이게 판례가 있어요. 그러니까 그 스크린샷, 그 논란의 스크린샷 내용은 도덕적인 면에서 비판받을 수 있어요. 근데 그게 위법한 건 아니에요. 저는 고소도 해보고 고소도 당해봤어요. Oh, 경찰서 왔다 갔다 했어요. 제가 뭘 모르면서 하는 소리가 아니에요. oke. 그리고 이렇게 된 경우에도 사이트 주인이 문제되지는 않아요. 그걸 쓴 사람이 문제가 돼요. 제가 그 사람을 경찰한테 넘겨주지 않으면 제가 걸릴 텐데 저는 숨겨준 적이 없어요. 이건 조금 다른 얘기인데 이미 한국에서는 이런 그 익명 인터넷 문화가 상당히 퍼져 있어요. 그래서 한국인들은 사실 그런 비하글을 보면은 대체로 신경을 잘 안 써요. 특히 뭐 젊은 사람들은 그런 거 보면 그냥 열받는 게 아니라 그냥 장난 정도로 여기고 Bercandaan. 그냥 지나가든지 아니면 같이 키보드 배틀한다고. 예를 들면 인도사랑에서 제일 많이 쓰이는 단어 중 하나가 공장충이에요. 인도네시아에서 제일 많은 한인들이 일하는 곳이 공장인데 자기들끼리 공장충 그런다고. 이거는 사람을 갖다가 오랑우탄도 아니고 벌레로 비하하는 거잖아요. 근데 이게 사회적 문제로 되질 않아요. 전혀 안 돼요. 한국은 그냥 이런 인터넷 문화 때문에 그러니까 그 논란의 스크린샷 정도의 비하글은 한국에서 어렵지 않게 찾을 수 있어요. 그 나이가 좀 있는 분들은 사실 이걸 잘 이해를 못 하세요. 근데 여러분들이 기억하셔야 할 것은 인도사랑은 인디 사이트가 아닙니다. 한국 사이트예요. 사실 그 인도네시아 분들이 그 스크린샷 보시고 저한테 이메일 수백통 보내셨고 사이트가 마비되도록 오케이. 엄청난 트래픽을 제가 받았어요. 그리고 저한테 뭐 저를 죽이겠다는 사람이 오. 바로 있더라고요. 심한 사람은 제 가족을 해치겠다. 뭐 이런 사람이 한둘이 아니에요. 뭐 저도 이해는 합니다. 뭘 보고 와서 이러는지 아니까. 저는 그 사람들이 자기가 무척 화났다 이거지
바라고 하는 사람은 아니라고 생각을 해요. 근데 저는 좀 억울하죠. 왜냐면 제가 그런 발언하는 사람도 아니고 사이트가 인종차별 사이트도 아니고 제가 뭐 그런 사람 숨겨주는 것도 아니고 근데 일단은 대사관에서 한인이 관계에 문제가 될 수 있으니까 협조를 좀 해달라 저한테 요청을 했어요. 그래서 제가 지금은 그런 문제가 될 법한 글들은 삭제를 하고 있습니다. 근데 기본적으로 이거는 한국에서는 허용되는 부분이라고. 이 영상을 보시고도 보나마나 저한테 뭐 사과도 안 하고 핑계만 댄다 이런 사람 또 있을 텐데 그런 사람들은 제가 무슨 말을 해도 통하지가 않겠죠. 제가 어떤 말을 해줄 수가 없네요. 그분들한테는. 마지막으로 이 채널 운영에 대해서 좀 언급할게요. 제가 한국인 상대로 인도 사람 사이트를 운영하고 있잖아요. 근데 이 유튜브는 인도네시아인 상대로 좀 운영해보려고 해요. 인도네시아인들이 대체 한국을 좋아하면서도 한국 사람을 잘 몰라요. 한국을 잘 모르고. 그러니까 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 다. 그래서 인도인들한테 좀 한국인의 진실된 모습을 보여주겠다. 이런 취지로 영상을 좀 올려보려고 해요. 제가 위에서 말씀드린 거 보시면 아시겠지만 저는 안 좋은 걸 억지로 좋다고 포장하는 거 좋아하지 않아요. 좋은 건 좋은 거, 안 좋은 건 안 좋은 거지. 좋은 거 안 좋다고 쇼하고 안 좋은 거 좋다고 쇼하는 거 싫어한다고. 그래서 저는 인도네시아인들한테 한국인 이미지 사기치는 것들 별로 좋아하지 않습니다. 오케이. 나중에 그 사람들은 다 알 건데 그때 가서 속았다는 느낌도 할 수 있는 나쁠 거 아니야. 아무튼 영상 길어지기 전에 자를게요. 다음 영상은 그 인도 사람 이슈에 대해서 한국인 유튜버들이 하던 얘기 그거 보고 제가 느꼈던 점들 얘기해 드릴게요. 다음에 봐요. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statementnya ya, cukup panjang juga ya. Tapi di sini aku bisa mengambil kesimpulan alasan kenapa dia tidak menghapus postingan-postingan tersebut. Dikarenakan di Korea sendiri hal itu tidak melanggar hukum teman-teman. Soalnya kata pemilik Indosarang ini, di Korea sendiri itu nggak ada undang-undang tentang diskriminasi ras. Tapi ada tapinya nih, ada undang-undang tentang penghinaan yang menyinggung identitas secara spesifik dan juga secara publik. Jadi kalau ada yang ngunggah foto orang Indonesia misalnya baru, itu bisa melanggar hukum juga. Namun mohon maaf banget, bukan berarti aku nggak dengerin, namun ada namanya nih, mohon maaf banget ya, mohon banget buat pemilik Indosarangnya, maaf banget. Menurut aku, ketika kita udah ngebuat situs seperti ini yang menggambarkan tentang Indonesia lah gitu ya, baik sisi positif dan juga negatifnya, mohon jangan hanya mempelajari bahasanya saja, tapi juga pelajari bagaimana budayanya. Budaya di Korea dan juga budaya di Indonesia itu kan beda banget. Oke lah, mungkin nggak melanggar hukum, tapi apakah tidak bisa dilihat dari sisi moralnya gitu? Selain itu, dia juga mengatakan nih guys bahwa dia itu bukanlah orang yang suka memaksakan sesuatu yang buruk supaya terlihat menjadi sesuatu yang baik. Buruk ya buruk, baik ya baik. Intinya dia tuh nggak suka deh menghias sesuatu yang buruk seolah-olah menjadi sesuatu yang baik. Dan menurut dia banyak loh orang Indonesia yang suka dengan Korea, tapi mereka atau orang Indonesia belum benar-benar tahu tentang orang Korea. So dia pun mau ngupload video untuk nunjukin gambaran yang sebenarnya tentang orang Korea kepada orang Indonesia. Waduh. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan si admin yang gak menghapus postingannya? Atau menurut kalian seharusnya postingan seperti itu dihapus saja? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, dia juga mengatakan nih guys bahwa kedutaan besar Korea itu udah minta kerjasama bersama dengannya atas masalah ini karena beresiko menimbulkan masalah atas hubungan antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Dan guys, setelah melihat bagaimana klarifikasi dari pemilik Indosarang, gimana nih pendapat kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.